Ating seasoning, konting seasoning. Halo-halo, ayan, halo-halo. Saute. Natin konting patis or fish sauce. Lagyan natin itong Knorr cubes. Ang palasa. Gawin natin yan. Gulay. Medyo prituhin natin. Ayan. Sarap yan. Ang tatawag na semi-chop suey. Kulang ang ingredients para maging chop suey. Yan. Basta kung ano lang nasa freezer nyo, kung ano lang may lagay nyo nasa freezer. Yan. Lagyan natin konting sabaw para hindi mag-dry yung gulay. Yan. Lagyan natin konting salt or asin. Konting seasoning.